بچے کا ابتدائی آپریٹ آپ نے کیا تھا؟ جی جی ادھر ہی ہوا تھا. سر دیکھیں، میں ذمہ دار صحافی ہونے کے ناطے آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے ون سائیڈڈ بات کرنے کا کوئی شوق نہیں. دیکھیں نا بات سنیں، 1 سینڈ ٹھیک ہے، یہ 6 مہینے کا کیس ہے، کوئی نیا کیس تھوڑی ہے. یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، 3 میرے اب بیٹیاں ہیں اور یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے. اللہ پاک نے 10 سال کے بعد ہمیں دیا ہے. دعاؤں کے ساتھ وہ قاتل، میں اسے یہی لفظ کہوں گا، میں اس کو اسی طرح ہی پکاروں گا کہ جس نے اس معصوم پھول پر ظلم کیا ہے. اس ظالم نے مشینوں کے ذریعے نیچے پٹ کے نیچے بھی زخم کیے تھے بچے کو. روتا ہے جب پیشاب کرتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ پاؤں ایسے مروڑتا ہے. 15 دن کے بعد پھر ہم پیشاب والی نالی لگواتے ہیں. جب ہماری FIR ہو گئی، وہ درندہ اور اس کا ایک بیٹا عمرے کی آڑ لے کے نکل گئے. میرے بچے کو انصاف ملے. جب یہ بڑا ہوگا کیا کرے گا؟ ہمارے معاشرے میں ایسے بچوں کو یا ایسے انسانوں کو کوئی جینے دیتا ہے سر؟ آداب دوستو، ادراک میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. آج ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا مدعا میرے سامنے آیا ہے جس کے بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا ہوں کہ زمین ابھی تک کیوں نہیں پھٹی، چشم فلک سے آنسو ابھی تک کیوں نہیں گرے. ہم یہ سنتے آئے تھے کہ مسیحا، ہاں مسیحائی ایک بہت بڑا فرض ہے، مسیحائی ایک ایسا قدم ہے جس کے بعد دم توڑتی انسانیت پھر سے جوان ہو جاتی ہے، پھر سے سانس لینے لگتی ہے. لیکن ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی غفلت کے کئی نمونے ہم نے دیکھے. کبھی کسی کی آنتوں میں کینچی رہ گئی، کبھی کسی کی بازو کو آپریشن ہوا تو وہاں پہ ٹانکے کھلے رہ گئے، کبھی سر میں رومال رہ گیا. اس طرح کے واقعات تو ہم سنتے آئے تھے، لیکن ایسا انسانیت سوز واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد میرا دل دہل گیا ہے، میری روح کانپ اٹھی ہے. لیکن ابھی تک وہ قاتل، میں اسے یہی لفظ کہوں گا، میں اس کو اسی طرح ہی پکاروں گا کہ جس نے اس معصوم پھول پر ظلم کیا ہے، یہ عبداللہ اور یہ اس کے والد احمد جو اس وقت یہاں پہ گریہ کناں ہیں، رو رہے ہیں. یہ رونا، یہ دکھانا مقصد ہمارا کوئی TRP نہیں ہے، کوئی بات کرنا نہیں ہے. یہ ایک مجبور اور بے بس باپ کے آنسو ہیں جس کے بعد میرے پاس بھی لفظ ختم ہو رہے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کے مسیحا ہیں، انہوں نے ہی ہمارے ہاں، یہ میری بائیں جانب یہ میری بہن اس معصوم عبداللہ کی والدہ ہیں. ظلم یہ ہوا ہے کہ ختنہ جو ایک اہم اسلامی فریضہ ہے جس کے بعد مسلمان اور غیر مسلم میں فرق واضح ہوتا ہے، اس شقی القلب نے، اس درندے نے، اس ظالم نے اس معصوم بچے کو اس کے مردانہ عضو سے ہی محروم کر دیا ہے. آئین پاکستان اس کی کیا سزا دیتا ہے؟ آئین پاکستان ان لوگوں کو انصاف دیتا ہے یا نہیں، یہ تو آگے کی بات ہے. لیکن 6 ماہ سے یہ در بدر خاک سر ہیں. میں کس کے سر پہ ہاتھ رکھوں، اپنی اس بہن کے یا اس کے روتے ہوئے باپ کے آنسو پوچھوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں تسلی کے لفظ بھی میرے پاس نہیں ہیں، میں خود باپ ہوں. احمد بھائی، یہ جو اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنی بڑی یہ جو ٹریجڈی ہے، اس کے بعد آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ پھر بھی بچے کے انصاف کے لیے در بدر خاک سر ہیں. کہاں سے آغاز کریں گے؟ بھائی میں تو مجبور آدمی ہوں، میرا تو بیٹا ہے، میرے بس میں جتنا ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں کروں گا. جدھر کی ٹھوکریں میرے نصیب میں لکھی ہے میں کھاؤں گا، جاؤں گا. ادھر بھی میں انصاف کے لیے آیا ہوں. 6 مہینے سے 7 مہینے ہو گئے ہیں میں دھکے کھا رہا ہوں، DG خان، ملتان، اسلام آباد، لاہور کے. ابھی بھی میں اسی بچے کے حق کے لیے میں آیا ہوں تاکہ اس درندے کو جو ہے نا اس کے کیے کی سزا ملے. میں انصاف کے لیے آیا ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو ذرا بتائیے گا، میرے تو گوز بمز رونگٹے اس وقت بالکل کھڑے ہیں، خوف سے بھی، ڈر سے بھی. اور یہ خوف اللہ کا خوف ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں انصاف دینا ہو تو میں اس کے ساتھ کیا کروں. یہ بتائیے گا کہ کون سا ہاسپٹل ہے اور اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے اور ابھی تک وہ گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا؟ جب یہ سلسلہ ہوا، جب یہ واقعہ ہوا کہ آپ کو فوراً پتہ چل گیا تھا؟ یہ سارے سوال اکٹھے میں نے اس لیے کیے کہ آپ اپنی بات مکمل کر سکیں. جی سر، یہ کوٹ چھٹے کے رہنے والے ہیں. ڈاکٹر غلام عباس اس کا نام ہے. جناح سرجیکل کمپلیکس ہے ان کا. کہاں پہ؟ یہ کوٹ چھٹا میں ہے، تحصیل کوٹ چھٹا، ضلع ڈیرہ غازی خان. تو ہم یہ ختنے کی نسبت سے جیسے آدمی جاتے ہیں تو ہم تو ختنہ کرانے کی نسبت سے گئے تھے. ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ درندہ ایسے کرتا ہے تو ہم نہ جاتے نا، کوئی بھی نہیں جاتا. ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ ایسا ظلم کرے گا. تو پھر ہم نے بچے کو ادھر دیا ان کو، وہ آپریشن تھیٹر میں لے گئے. بہر ختنہ تو عام سی بات ہے، 1 منٹ میں ہو جاتا ہے ختنہ.
तो फिर वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए तो दरवाज़ा भी बंद कर दिया। 1.25 घंटा के बाद बच्चे को हमें वापस किया, ऊपर कार्टन से बंद कर दिया और पेशाब वाली नाली भी लगा दी। तो हमें मालूम तो नहीं हुआ, हम खाना तो खतरे में तो पेशाब वाली नाली नहीं लगती। नहीं लगती। तो फिर हम घर जब गए तो एक दूसरे से बातें की और पूछा, दूसरे दोस्तों से पता किया, यार ये हमने खतना किराया है और ये पेशाब वाली नाली लगा दी है उन्होंने कहा कि ये तो गलत मुमकिन है खतना गलत किया हो, ये नाली तो नहीं लगती। यानी कि उस डॉक्टर को उस टाइम मालूम हो गया था कि मैंने ये बच्चे के साथ जुल्म कर दिया है। उसको छुपाने के लिए उसने कार्टन से बंद करके पेशाब वाली नाली दोबारा उस डॉक्टर के पास गए? सुबह रात सारी बच्चा तड़पता रहा। सुबह हम उसके पास गए, जब उसके पास गए वो साइड में हो गया। उसके 2 बेटे अवैस और उज़ैर, उन्होंने खुद भी साहिब औलाद है और बुजुर्ग है। जी और उन्होंने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। हालांकि वो हमें डॉक्टर साहब के पास ले जाते, मिलवाते और बताते ये क्या जुल्म किया है या इस बच्चे को आगे ले जाएं, बजाय इसके उन्होंने धक्के दे के हमें धमकियां दे के बाहर निकाल दिया। तो फिर उधर कोटशट्टा में डॉक्टर अयाद अली कुरैशी साहब है, हम उनके पास गए। उन्होंने कहा कि बच्चे को आगे ले जाएं, ये बहुत जुल्म हो गया है बच्चे के साथ। फिर डीजी खान ले गए, प्रोफेसर आसिफ कुरैशी साहब, उन्होंने देखा जब, उन्होंने कहा कि दुआ करें कि बच्चे की जान बच जाए, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो गई। हाँ इतना यानी कि ज़ख़म हो गए थे। उस जालिम ने मशीनों के ज़रिए नीचे पट के नीचे भी ज़ख़म किए थे बच्चे को और ऊपर से सारा का सारा जला के ख़त्म कर दिया। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा, वो नशे में तो नहीं था? हमें मालूम तो नहीं है सर, वो तो अंदर थे, हम तो बाहर थे। हम उसको बार बार कह रहे थे कि इतना टाइम नहीं लगता, हमारा बच्चा अभी वापस करते हैं, अभी वापस करते हैं। जब अगले दिन आप गए, आपको धक्के मार के निकाला, उसके बाद आपने 15 किया, पुलिस से रजू किया? नहीं, बिल्कुल। हम फिर जो है ना आसिफ कुरैशी साहब को दिखाया, उन्होंने कहा कि आगे मुल्तान दिखाएं, मुल्तान गए। काशिफ चिश्ती साहब को दिखाया, उनके बाद डॉक्टर सैफुल्लाह साहब हैं उनको दिखाया, उनके बाद लाहौर भी हमने दिखाया और सब डॉक्टरों ने कहा कि आप चले जाएं अल-शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में। इधर डॉक्टर इजाज़ साहब हैं, उनको दिखाया है। उन्होंने 3 और प्रोफेसर बुलाए, सब ने देखा। उन्होंने कहा कि दुआ करें कि बच्चे के ज़ख़म छूट जाएं और पेशाब का तकाज़ा यानी कि बंद ना हो जाए, नहीं तो बच्चे की में तो तकलीफ होती होगी बच्चे? जी बच्चा ये हाथ पैर से यानी कि मरोड़ खा जाता था बच्चा। तो फिर हमारी क्या कैफियत होगी उस टाइम भी, जब हमारे बच्चे के साथ इतना जुल्म हुआ होगा, या जब ये हाथ पैर ऐसे ऐसे मोड़ता था बच्चा, तो हमारी क्या हालत आपका पहला बेटा है? जी ये मेरा इकलौता बेटा है। 3 मेरे बेटियां हैं और ये मेरा इकलौता बेटा अल्लाह पाक ने 10 साल के बाद हमें दिया है दुआओं के साथ। नाजरीन, मन्नतों मुरादों के साथ मांगा हुआ ये शहज़ादा, ये फूल सा बच्चा, और इसके बाप के दिल पे जो गुज़र रही है, मुझे पता है कि ये किस सतह पे बात हो रही है और मैं इस पे मज़ीद कोई बात नहीं कर सकता। जब आपके पास बच्चा आया ख़त्मे के बाद, अमूमन ये होता है कि ख़त्म दिया जाता है। हमारे यहाँ मुस्लिम घरानों में ये रिवायत है कि जो है वो बच्चों की खुशी मनाई जाती है सब। तो बच्चा जब आपकी गोद में आया उस वक्त इसकी क्या कंडीशन थी? सर ये तो बहुत रो रहा था, हमें ये भी पता नहीं था ये मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतना पसीने से लथपथ था, बहुत रो रहा था। फिर हम सदका खैरात क्या करते, हम तो बस रो रहे थे, बस मातम था हमारे घर में। सर मैं तो उसे बद्दुआएं दूंगी, वो तो कसाई है, अब डॉक्टर नहीं है, कसाई है, कोई मसीहा नहीं है। बस मेरी आह निकलती है, मेरी हर वक्त बद्दुआ निकलती है जब मेरा बेटा रोता है। सर वो जालिम है, बहुत जालिम है। सर हमें इंसाफ मिला जाए, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। जब ये बड़ा होगा क्या करेगा? हमारे माशरे में ऐसे बच्चों को या ऐसे इंसानों को कोई जीने देता है? सर कोई नहीं जीने देता। जब इसे कुछ कोई कहेगा, ये मुझे कहेगा, फिर मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? सर ये भी तो बच्चा है, जालिम है इंसान। सर आपने मज़ीद डॉक्टरों से जो कंसल्ट किया कि इसका कोई इलाज है, कोई इसकी मज़ीद ये बेहतर हो सकता है, रिकवर हो सकता है? जी सर उन्होंने कहा तो है, तसल्ली, बाकी अल्लाह मियाँ जाने क्या होता है आगे। बाकी वो कहते तो हैं गैर मुल्क में होगा सारी इलाज, हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है सर। इनकी करायाना की छोटी सी दुकान है जो हम सातवां माह शुरू हो रहा है, हमें 7वां महीना मतलब उनकी बंद पड़ी है। कितने अरसे के बाद ये आपका बेटा हुआ, इकलौता बेटा? 10 साल के बाद। पहले मेरी बेटियां थी सर, और मेरा सिजेरियन मतलब बड़ा ऑपरेशन होता है, उसके बाद ही बच्चे मतलब पैदा होते हैं। उसके बाद ये
3 बेटियों के बाद ही पैदा हुआ है मेरा बेटा। अब्दुल्ला के हवाले से इसकी सेहत के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप माँ हैं, इसको डील करती हैं, इसको ट्रीट करती हैं, तो इसको पेशाब करने में कोई तकलीफ़ होती है, इसकी सेहत में कोई कमज़ोरी, कोई इस तरह की चीज़ आई है तो बताएं। जी सर, ये खाता भी नहीं है, पहले माशाल्लाह खाता भी था, दूध भी पीता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा खाता है, रोता है, जब पेशाब करता है ना तकलीफ़ होती है, वो अपने हाथ पाँव ऐसे मरोड़ता है। 15 दिन के बाद फिर हम पेशाब वाली नाली लगवाते हैं। 15 दिन के बाद मतलब वो फिर जो सुराख है पेशाब का ना वो सिकुड़ता जाता है, फिर लगवाते हैं, फिर पेशाब करता है, 15 दिन तक वो करता है ठीक, बाद में फिर वही पोजीशन होती है उसकी सर। ये तो पट्ठे कटने की वजह से गालिबन इस तरह का इशू क्रिएट होता है। अल्लाह ताला इस मासूम से फूल को सेहत दे और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अब आपने कानूनी तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया? हमने सर एमएलसी कटवाई थी, पहले हमारी एमएलसी नहीं यानी कि जारी करते थे, क्योंकि वो डॉक्टर था, ये भी उधर डॉक्टर बैठे होते हैं अस्पताल में, तो हम 6 दिन दौड़ शाम सुबह लगाते रहे, रात के 12, 1, 2 हो जाते थे अस्पताल में बैठे बैठे, भाई हमारी एमएलसी काटो। फिर जो है ना हमारी एमएलसी 7वें दिन काटेगी मुमकिन है या 8वें दिन। एमएलसी के बाद जो है ना उसमें लिखा डॉक्टर साहब ने, वो जो आखिरी फाइनल रिपोर्ट बना रहे थे, वो जो है ना बच्चे के हक़ में उन्होंने लिखा है, उन्होंने वाज़े लिखा कि ये इतलाफ़ उज़्व है और गिल्टी है, और 334 दफ़ा लगाया उन्होंने खुद। जी, फिर हम जो है ना थाना में आए तो फिर हमारी एफआईआर नहीं काटते थे, वो कहते थे कि डीपीओ साहब का आर्डर आए तो फिर हम एफआईआर काटें। बार बार मिन्नत समाजत के बाद फिर भी नहीं काटेगी हमारी एफआईआर। उसके बाद हम कमिश्नर साहब के पास गए, उनको रिक्वेस्ट की, इल्तजा की, तो फिर उन्होंने आर्डर जारी किए, उन्होंने फ़ोन किया और दरख्वास्त हमारी जो है ना उस पर मार करके भेजी। तो फिर रात के 11 बजे हमें फ़ोन आया कि आएँ अपनी एफआईआर कटवाएं। जब हमारी एफआईआर हो गई, वो दरिंदा और उसका एक बेटा उम्र की आड़ लेके निकल गए सऊदी अरब। फिर उसके बाद ये देखिए कि आपने एक इंसान को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी से महरूम कर दिया। आपने एक इंसान को, उसके घर वालों को शदीद तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया, और आप पहुंच कहाँ गए? खाना काबा। यानी अल्लाह से कोई डर नहीं है, आपके दिल के अंदर से खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है। यानी आप उसकी मखलूक के साथ, वो जो ये कहता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसकी मखलूक के साथ वो जो ये कहता है कि मैं अपना मामला माफ़ कर दूंगा, अपनी मखलूक का माफ़ नहीं करूँगा, आप यहाँ तकलीफ़ देने के बाद कैसे उसको मुँह दिखा सकते हैं? कैसे उसके घर में जा सकते हैं? ये कहाँ की मसीहाई है? किसको इंसाफ, किससे इंसाफ चाहें, किसको मुनसिफ करें? मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अब हौसला कीजिए, आप एक बहुत बड़े मिशन पे निकले हैं, अल्लाह ताला आपको इंसाफ दे। मैं अपने इख्तितामी सिलसिले की जानिब बढ़ने से पहले आपके जो लॉयर हैं ज़रा उनके बारे में बताइएगा, उनका नाम क्या है और वो क्या कहते हैं इस सारे केस को लेकर, और कौन सी अदालत में अभी आपने दायर किया? हमारे जो है ना सर एफआईआर हो गई थी, फिर हमारा केस चल रहा था, ये तो निकल गया था उम्र की आड़ में। जब वापस आया तो इसी ने आके फ़ौरन इसने ज़मानतें दायर कर दी। ज़मानतों के बाद पुलिस से मेल जोल करके साथ बात हो के इन्होंने जो ना हमारा केस का रुख भी मोड़ दिया, इल्तवा में रख दिया हमारा केस। पुलिस ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। जब हेल्थ केयर SHO का नाम क्या था? तफ्तीशी का नाम क्या था? उस थाना कौन सा था? हाँ, उस टाइम जो थाना कोटशुटा है, उस टाइम जो तफ्तीशी था वो था अमानुल्लाह, और SHO था अब्दुस्तार चांडिया। सही। तो अब्दुस्तार चांडिया ने सारे मामले में कोई इकदाम नहीं किया? नहीं। हाँ, हम उसको बार बार मिन्नत समाजत करते थे तो वो उलट जवाब देता था हमें, सही, और हमें इंसाफ नहीं दिलाया उसने। उसके बाद जो है ना जब हमने फिर जो है ना कमिश्नर साहब के पास गए, फिर हम लाहौर गए IG साहब के पास, उन्होंने जब बच्चों को देखा तो फ़ौरन उन्होंने फ़ोन उठाया और DPO डेरा गाजी खान से बात की, एहसन अफजल साहब, उन्होंने बिल्कुल हमारे हक़ में जो है ना आवाज़ उठाई भी है, और उन्होंने अच्छे आदमी जी हसन अफजल साहब, और उन्होंने SHO को फ़ोन लगाया। अभी जो SHO हैं इस टाइम वो हमारे हक़ में हैं, क्योंकि IG साहब का फ़ोन DPO को गया। DPO हक से बात तो आगे आती है। अब कौन सी अदालत में आप? आप उधर हम DG खान की अदालत में एडिशनल जज है। यहाँ भी आप इस्लामाबाद मौजूद हैं, यहाँ आप किस लिए आए हैं? हम यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं, उधर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। इधर हमने दरख्वास्तें दी हैं, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दरख्वास्त दी है, और सदर पाकिस्तान को भी दरख्वास्त दी है, और वज़ीर आज़म साहब को भी दरख्वास्त दी है। हमने यानी कि हमारे जहन में जो फॉर्म आया
ہم ادھر گئے, ہم نے پہلے بھی درخواستیں دی تھیں, ابھی بھی ہم درخواستیں دے کے آج ادھر یعنی کہ پریس کلب میں آئے بیٹھے ہیں انصاف کے لیے. ہمیں میرٹ پہ انصاف دیا جائے. ہمارے بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اگر کسی کے بچے کے ساتھ ہوتا تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے جس کے بچے کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہوتا ہے. بالکل ایسے میرے پاس تسلی کے لیے, دلاسے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے پہلے جو خطبے میں, یعنی جو ان کی افتتاحی گفتگو تھی عہدہ سنبھالنے کے بعد, کہا تھا کہ 57,000 کیسز زیر التوا ہے جن کو نپٹانا ہے, اور ایک وکیل صاحب کو وقت ضائع کرنے پہ 5,000 کا جرمانہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ایک ذمہ دار صحافی ہونے کے ناطے, ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک عام انسان ہونے کے ناطے, ایک درد دل رکھنے والے شخص ہونے کے ناطے, ایک شاعر ادیب ہونے کے ناطے, فائز عیسیٰ صاحب سے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا, ہمارا پورا میڈیا ان سے یہ ریکویسٹ کرے گا کہ اس بچے کو انصاف دلائیں. وہ شقی القلب جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا کھلواڑ کر کے, ایسا بھیانک کردار ادا کر کے اس کے ہاں جو ہے وہاں پہنچ رہا ہے, وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اس بچے کو میں دیکھ رہا ہوں اور میرا اندر ہی میرا دل بھی رو رہا ہے, میری روح بھی رو رہی ہے. بہرحال آپ کے لیے انصاف کی جو ہے وہ دعا ہے اور درخواست بھی ہے. ہم ہر فورم پہ یہ ریکویسٹ کریں گے, اور آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو لنک کو شیئر کیجیے گا, یہ نہ سمجھ کے کہ ہمیں سبسکرائبر یا ویوز چاہیے ہیں, یہ سمجھ کے کہ بچہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے. انصاف کی کسی بھی لمحے ضرورت آپ کو بھی پڑ سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.